लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही मा जेबे मते न करिब पारी कहा चरण रे करिबी गुहारी लुहर नई जाउची बही जाउची बही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही मोते न होई बसाहा लुह पोछि दे न करिब आउ किए मोते देव शरण छटपट सीना हेब जीवन मा जेबे मते न करिब पारी कहा चरण रे करिबी गुहारी लुहर नई जाउची बही जाउची बही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही जीवनर बोझ केते मु बोहिबी दे मोते एतिकी सकती प्राणे भरी दे भाव भकती गाइबी तो गीत संज सकाळे शरण दे मा तोहरी कोळे लुहर नई जाउची बही जाउची बही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही मा जेबे मते न करिब पारी कहा चरण रे करिबी गुहारी लुहर नई जाउची बही जाउची बही लुहर नई जाउची बही पारी कर मा डाकुची मुही। नमस्कार, मु आपणमानकर प्रिय कंठशिल्पी सुधाकर मिश्र। ये किछि समय ला गोटे बढ़िया माँ बिरजा आधारित सुंदर भजन टे गाई। गीतिकार जाजपुर जिलापाल रंजन कुमार दास
ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନରେ ଗାଇଛି ମୋର ଅତି ନିଜସ୍ୱ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନାରେ ଆଉ ଗୀତିକାର ସାଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ମନ ଖୋଲିକି ରଚନାଟି କରିଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭଜନଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଶୁଭମ ଟିଭିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଜୟ ମା ବିରଜା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗମନୀ ସଙ୍ଗୀତର ଆଲବମ୍ ଭଜନ ସ୍ୱରରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଜନ ଆଲବମ୍ଟିର ନାଁ ହେଲା ସିଂହଧ୍ୱଜ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥର ନାଁ ଆଉ ସେ ରଥରେ ମା ବିଜେ କରନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ଟି ହେଇଛି ଏବେ ନିକଟରେ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଯଥା ବାଦଲ କୁମାର ପ୍ରଦୀପ ପଲେଇ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଏବଂ କରୁଣାକର ମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ୟତମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନିଲ ବାୱରା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ସେଠି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେତେ 8ଟି ଭଜନ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଭକ୍ତି ରସାମୃତରେ ଆପ୍ଳୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମା ବିରଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଭମ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ नमस्कार मु संगीत निर्देशक दिनेश मल्लिक माँ बिरजा केतोड़ गीत आम बीएम स्टूडियो रेकर्डिंग कलु बिरजा स्वर्णक्षेत्र दिवस कैसेट रिलीज हुआ तार कैसेट ना सिंहध्वज ये गीत गुड़ सुंदर भाव रचना कर प्रिय जिलापाल रंजन कुमार दास सार एवं पुणी से भल पाइबा शुभम टी माध्यम आपण मैंने समस्त गीत देखिपारे ए गाई अनिल बावरा एवं सुधाकर मिश्र अंतरा चक्रवर्ती अरूपमा नायक एवं प्रदीप पलेई बादल कुमार करुणाकर सेठी बहुत नामी दामी कलाकार मैंने ए कंठदान कर निश्चित भाव में देखिए शुभम टी माध्यम खूब शीघ्र ये चैनल आसो आप सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे एवं लाइक करेंगे।